Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. First of all, let's thanks to Allah because of His blessing we can meet in this Zoom together. Okay, let me introduce my team. We are from Group Third. My name is Almuriska Anissa as a moderator and first speaker. And there is my friend Sunita Karin Purba as the second speaker and the last speaker. Today, we would like to present about wired and wireless network. Wired network. In this network, to connect one computer to another computer, a connector in the form of a network cable is needed. Network cables function in sending information in the form of electrical signals between network computers. Then, wireless network is a network with a medium in the form of electromagnetic waves. In this network, that there is no need for cables to connect between computers because it uses electromagnetic waves that will transmit information signals between network computers. Jaringan berkabel pada jaringan ini untuk menghubungkan antar satu komputer dengan komputer lainnya dibutuhkan berupa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi dalam mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik antar komputer jaringan. Sedangkan jaringan nirkabel adalah jaringan dengan medium berupa gelombang elektromagnetik. Pada jaringan ini tidak diperlukan kabel untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya karena sudah menggunakan gelombang elektromagnetik yang akan mengirimkan sinyal informasi antar komputer jaringan. Wired network. What to know? Yang pertama itu router. Router merupakan penghubung antar dua atau lebih jaringan untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Yang kedua ada switch, merupakan penghubung beberapa alat untuk membentuk suatu local area network. Yang ketiga ada HUB, salah satu perangkat dalam jaringan komputer yang berguna untuk menghubungkan berbagai jaringan. Yang keempat ada bridge, yang merupakan perangkat yang membagi satu buah jaringan ke dalam dua buah jaringan. Yang kelima ada kabel UTP, merupakan kabel jaringan yang menggunakan bahan dasar tembaga. Dan yang terakhir ada kabel RJ45. Wireless network. Wireless network is a network with a medium in the form of electromagnetic waves. In this network, no cables are needed to connect between computers because it uses electromagnetic waves that will transmit information signals between network computers. Wireless local network is a wireless local area network where the transmission medium uses radio frequency and infrared to provide a network connection to all users in the surrounding area. Devices commonly used for wireless network include PCs, laptops, PDAs, cellular phones, and the other. This wireless network technology has many uses. For example, mobile users can use their cell phone to access email. Jaringan wireless merupakan jaringan dengan medium berupa gelombang elektromagnetik. Pada jaringan ini tidak diperlukan kabel untuk menghubungkan antar komputer karena menggunakan gelombang elektromagnetik yang akan mengirimkan sinyal informasi antar komputer jaringan. Jaringan lokal tanpa kabel adalah suatu jaringan area lokal tanpa kabel di mana media transmisinya menggunakan frekuensi radio dan infrared untuk memberi sebuah koneksi jaringan ke seluruh pengguna dalam area sekitarnya. Peranti yang umumnya digunakan untuk jaringan ini termasuk di dalamnya adalah PC, laptop, PDA, telepon seluler, dan lainnya. Teknologi ini memiliki kegunaan yang sangat banyak. Di antaranya, pengguna mobile bisa menggunakan telepon seluler mereka untuk mengakses email. That's all from me. The next material will be present by Sunita Karin Purba.
Sunita, time is yours. Okay, thank you, moderator. I will continue the material, wired network and advantages and disadvantages. Advantages. The first is the connection is not susceptible to signal interference, which can slow down the connection because it is not disturbed by the weather and other networks. The second, wired network connection are often faster than wireless, relatively high level of security. The third is the price is relatively cheap. And the fourth is higher bandwidth. Nah, disadvantages. Wired network are inconvenient to use for mobile device such as smartphone, laptops, and internet networks have physical limitation to reach all areas of your home or office. And next, disadvantages. Wired network is one internet cable can provide connection output to only one PC or device, unlike wireless network that allow you to connect multiple device to one router. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan jaringan nirkabel, yang pertama adalah kelebihannya yaitu koneksi tidak rentan terhadap gangguan sinyal yang dapat memperlambat koneksi karena tidak terganggu oleh cuaca dan jaringan lain. Yang selanjutnya, koneksi jaringan kabel seringkali lebih cepat daripada nirkabel. Nah, selanjutnya ada tingkat keamanan relatif tinggi dan juga harganya relatif murah serta bandwidth yang lebih tinggi. Adapun kekurangan dari jaringan wired network atau jaringan kabel adalah jaringan kabel tidak nyaman digunakan untuk perangkat mobile seperti smartphone, laptop, dan lain sebagainya. Yang kedua, jaringan internet memiliki keterbatasan fisik untuk menjangkau semua area rumah dan kantor. Nah, yang terakhir adalah suatu kabel internet dapat memberikan keluaran koneksi hanya pada satu PC atau perangkat, tidak seperti jaringan nirkabel yang memungkinkan kita menghubungkan beberapa perangkat ke satu router. The next material is advantages and disadvantages of wireless network. The first is advantages. Can be used anytime and fast installation process, can reach places that are impossible for cables to reach, low maintenance cost, the infrastructure is small in dimension and easy to develop. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan wireless network. Yang pertama adalah kelebihannya, yaitu bisa digunakan kapan saja. Yang kedua adalah proses pemasangannya cepat. Ketiga, ada bisa menjangkau tempat yang tidak mungkin dijangkau oleh kabel. Selanjutnya, biaya pemeliharaannya murah. Infrastrukturnya berdimensi kecil, mudah dikembangkan. Nah, adapun disadvantages. The first is transmit small data. The second is the equipment is quite expensive. The third is easy interference between other users. The third is limited network capacity. The fourth is data security is not guaranteed. The fourth is dotted signal. And the last is has a length enough latency. Nah, adapun kekurangan dari jaringan nirkabel, yang pertama adalah transmit datanya cukup kecil. Nah, alatnya juga cukup mahal, mudah terjadi gangguan antara pengguna yang lain, kapasitas jaringan terbatas, keamanan data kurang terjamin, sinyalnya putus-putus, dan juga mempunyai latensi yang cukup besar. To better understand the difference between wired and wireless network and the difference between the two networks, we show a video. Untuk lebih memahami perbedaan antara jaringan nirkabel dan jaringan kabel dan perbedaan antara kedua jaringan tersebut, kami menampilkan sebuah video, yaitu sebagai berikut.
network, not just our computers and our tablets, but also our TVs, our remotes, and even our gaming systems. A wired connection is still important in your home because it provides a more stable connection, lower latency so your button presses get to the games faster, as well as a more consistent connection for when you need to upload your data to the cloud. The biggest benefit to having a wireless network in your home is convenience. You're able to connect just about any supported wireless device inside of your entire house and get that device on the internet without plugging in a cable. One big drawback to a wireless network is potentially your neighbor's wireless network. If it's too close, it can actually cause signal loss on your home. Depending on where your router is in your home, that could also cause issues if you're too far away. Even moving around inside of the same room can cause you to lose network connectivity. Generally, you want to put your router as close to the center of your home as possible, as that's going to give you the greatest range of signal throughout your entire home. If you have an area in your home that has poor Wi-Fi signal or you can't run an Ethernet cable to, you can use what's called power line technology. This allows you to plug in an adapter near your router and plug in an adapter near the device you want to connect, such as your television or your gaming console, and use your home's existing power lines to get that device onto the internet. Best Buy and Geek Squad are here to help. Thanks for watching. Oke. Setelah mendengarkan video tersebut, kita dapat bisa memilih antara jaringan nirkabel dan jaringan kabel mana yang paling cocok untuk kebutuhan kita sehari-hari. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. I will turn to the moderator. Okay, thank you, Sunita. Maybe that's all from us. If there are deficiencies in our material, we apologize. So thanks for all. And the last, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.